harajur yu akang Tuhan tuntang rajangku. Uras jinggawingku handau tuntang hamalem harajur yu akang. Dagene pambelumku iye te yu akan tara arah baratu kata tahi sampai kubuli ikau harajur yu akan. Ungkup semandiai selamat sesundau tentang melalus pumpung sembayang honghoma Anda tuh dengan keluarga Minggu 1 November 2020. Sembayang itah ketika tuh mahapan aturan sembayang Anda Minggu hong bahasa Dayak ngaju. Itah masih sembayang hong ketika pandemi COVID-19 walas. Alu wayah kilau tuh itah masih inenga ketika buka melalus sembayang akan Tuhan. Hayak-hayak dengan keluarga honghoma. Akan nungkup gika elangkai, berapa heje inenga tahu inyarah akan bendahara jemaat gika elangkai. Tahu kia nemean melai rekening majelis jemaat gika elangkai, hong bangkal teng. Je atun tersurat hong warta jemaat. Atawa tahu nampayah hong layar video tuh. Amun ungkup jadi melalus transfer, duhuk tau mensanan akan bendahara jemaat GKI Langkai. Itah menempara sembayang itah, ungkup irawe mendeng, itah menara aran hatala mapan nyanyi ungkup, nomor jelatien ayat 3 tentang ayat 2. O Tuhan, pasti duhuk ikei. Tuhan, pasti
Bapa, Anak tuntang Roh Berasih. Amin. Keleh asih akan ketun tuntang kasanang bara hatala Bapa itah, tuntang bara Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ungkup munduk haluli. Itah menara hatala bara nyanyin ungkup nomor 170 ayat 3 tentang ayat 2. Yesus pendohop ije hai. Yesus pendohop ije hai, Maku bewe, Ie pampangan ulu ai, Jetu tute. Yesus kasene ulu ai, au ayu belai katakan, Ie papasih halia, bagu bewe. Sumangga ulu handiai, Sinta jihai, Ie melihi sorga ai, tuntang kahai. Ingat ketu, ingat gawi ai runjung Golgota, heran dan hai haleluya, Sinta jihai, Sinta jihai, Sinta jihai, heran dan hai haleluya, Sinta jihai. Kele ita memparana arep ita hinto taharep hatala pakai Tuhan, tuntang mengaku keredosan ita. Kele ita pelaku 2. Oh hatala, je pemasih tuntang penyayang, ike mengaku itu taharep aim ije berasih. Hatala je jatun tikas kuasam, Hong Tuhan ike Yesus Kristus.
Ike itu jari berdosa dengan Tuhan awi tirok ate kutak tuntang gawin Ike. Dosan Ike te tangkalau kahai. Pasti Ike Ta'ala ampun Ike berdosa tu. Tuntang ngagalan Ike akan pembelum Ike ketetahi. Hong wayah kupit jeleten walas tu. Ike mengkeme. Ike tutu balemu. Karap Ike tikas dengan bewe. Haga Ike Ta'ala kile au nyanyim tara je yambu Ike akam laku dua tuntang awa ayum ije berasih menjadi berkat akan pembelum Ike. Huang aran Tuhan Yesus Ike berlaku. Amin. Pemberitaan Allah Ta'ala akan dinyampai abi Pendeta Susana Priskela MTH. Au hatala je akan ingumang itahong andau tu kilau iji jari inuka sung almanak nas gereja Kalimantan Evangelis bara janji ije taheta Evangelion Matius bagi 23 ayat ije sampai 12. Sehelu itah mahining tuntang mangumang au hatala andau tu kele itah belaku dua. Tuhan apang Ike ije atun huang kerajaan sorga. Apang ije ingasene Ike huang Tuhan Ike Yesus Kristus. Tuh atun ketika akan Ike hendak mahining tuntang mangumang bara au ayum ije berasih. Dohop Ike oh hatala uka Ike tutu mahining au ayum tuh. Tuntang mahaga malalus sah huang pambelum Ike. Ke menyarah huang aran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Ike. Amin. Evangelion Matius bagi 23 ayat ije sampai 12 je kilau tuh au hung basa Dayak ngaju. Yesus manahiu uluh Parisi sambil majar murid. Yesus hakutak dengan ulu are tuntang dengan murid. Kua. Hunjun karusin Muses atun munduk uluh tamat surat tuntang uluh Parisi. Tagal taluh handiai ije inyuhu ketun mahaga, buah ketun mahaga tuntang mawi. Tapi gawin ewen elak ketun manumu. Karena auh atun, tapi gawi jatun. Karena iye mameteng talu babehat tuntang bahali, akan inanggung sambil memuate hunjun bahan uluh. Tapi hapan tunjuk kamahin dia iye maku manggueta. Kare gawin ewen iawi, uka belaku tampayah intu uluh. Ewen mempalumba surat kata mahaga agama tuntang memanjang rumbai palimping kalambi. Ewen rajin munduk intu eka ije membatang. Amun umbak pesta tuntang intu eka hormat huang sakula agama. Ewen rajin taben uluh intu pakan tuntang rajin inggare uluh rabi. Tapi elak ketun menyuhu uluh menyewut ketun guru. Karena gurun ketun tikas ije. Iete Kristus. Maka ketun handiai uras hampa hari. Tinai elak menggare uluh kalunen bapak ketun. Karena bapak ketun tikas ije. Iete ije huang sorga. Tinai elak ketun menyuhu uluh menyewut ketun pamagah. Karena ije puna pamagah ketun. Iete Kristus. Maka ije hai marak ketun. Iete akan induk mayang menunggu ketun. Uluh ije menggatang arep. Iye kareh imparandah. Tapi uluh ije memparandah arepa,
Ye kareh inggatang. Kuan Yesus iuh selamat uluh te ije mahining au hatala tuntang mahaga. Amin. Lukas bagi 11 ayat 20 hanya. Ungkup samandiai ije ekasintan Tuhan itah Yesus Kristus. Baranas ije imbasa ku endau akan itah. Aku manduan dua peteh akan ingumang itah. Ije sulaka Yesus mempingat uluh are tuntang murita tahiyu ampin uluh tamat surat tuntang uluh Parisi. Pahari samandiai narai sabab Yesus mempingat uluh are tuntang murid tahiyu uluh tamat surat tuntang uluh Parisi te. Bara ayat ije sampai ayat uju itah tahu manampayah apa hari membasa tinai. Hong ayat ije sampai ayat telu insanan tahiyu karusin Moses. Te Yesus hakutak kuah. Hunjun karusin Moses atun munduk uluh tamat surat tuntang uluh Parisi. Tagal te taluh handiai ije inyuhu ketun mahaga, buah ketun mahaga tuntang mawi. Tapi gawin ewen elak ketun manumu. Karena auh atun tapi gawi jatun. Pahari samandiai ije ekasintan Tuhan hong ayat tu insanan akan ita tahiyu uluh tamat surat tuntang uluh Parisi munduk hong karusin Moses. Puna bahalap tutu pahari samandiai. Puna bahalap tutu munduk melai karusin Moses te. Awi buhen awi karusi te eka Moses ketika huran majar utus Israel dan huang karusi te iye menyampai parentah hatala uluh ije munduk huang karusi te guna uka majar uluh dia bayak jitek bewei pahari tapi tahu kila mantir je akan menentu eweh ije tutu atau bujur tuntang eweh ije salah. Bara auh kutak Yesus endau wang nas ita jatun ati Yesus mangahana munduk hung karusin Moses te. Tuhan Yesus hamau karena taluhan dia ije inyuhu ketun mahaga buah ketun mahaga narima narai ije iajar awi uluh tamat surat tuntang uluh Parisi ketika ewen munduk melai karusin Moses te jite je perlu ihaga awi uluh labih kia ewen kawan murid ta. Tapi kuan Tuhan Yesus gawin ewen elak ketun manumu. Pahari samandiai je ekasintan Tuhan. Narai rima gawi narai je elak manumu. Je nasihat Tuhan Yesus tuh. Pahari handiai je ekasintan Tuhan. Uluh Parisi tuntang uluh tamat surat te memang bahalap tutu ewen majar. Tapi gawin ewen dia kilau ji iajar ewen te. Pambelum ewen ampin kare hadat ewen dia kilau ji iajar ewen akan uluh te. Awi te Tuhan Yesus mempingat uluh arek tuntang murid tak ya
Tapi gawin ewen elak ketun menumu. Narima atun hadat uluh tamat surat tuntang uluh parisi te. Jadi dia sesuai dengan au hatala tuntang ajar iji bara Torat. Hong ayat 4 insanan ke akan itah pahari. Ewen mameteng talu babehat tuntang bahali akan inanggung sambil memuat te hunjun bahun uluh. Tapi hapan tunjuk mahin dia iye maku manggueta. Pahari saman dia ije kasintan Tuhan. Parentah hatala hong Torat jete akan kahanjak uluh Yahudi ji katutua. Awite hong upacara bar mitzvah anak tabela ije umur 12 sampai 13 nyelu. Anak tabela bawi tuntang hatue mandai manaharep mimbar uka menerima perintah tala palus inenga syal kelawang bahasa Indonesia na je imasang hong hunjun bahanewen. Anak tabela umur 12 sampai 13 nyelu jadi inenga tanggung jawab melalus perintah Torat atau perintah hatala ije atun huang Torat. Awi jite puna barahuran jadi inenga akan ewen. Jadi iajar awi Muses. Tapi hong zaman janji ije taheta metuh Yesus dumah ketika te 10 perintah hong Torat impalumbah surat kata awi uluh tamat surat tuntang uluh parisi menjadi 240 hanya perintah. 300 jahawen 55 je ingahana. Jumlah jahawen 100 walas aturan. 10 perintah hatala paham babehat akan ulu Yahudi. Awi ewen jadi menambah mempalumbah surat kata huang Torat te sehingga arek tutu kalimat-kalimat ije menjadi aturan-aturan akan ulu Yahudi. Jite je mawi ewen mengkemek babehat tutu. Maka te Yesus hamau huang ayat 5b ewen mempalumbah surat kata mahapan agama tuntang memanjang rumbai palimping kalambi. Memanjang rumbai rima te pahari kain ije menutup biti na. Je tege rumbai hong saran selendang je tege epat kare mulai ujung-ujung selendang te. Tege epat na rima te pahari uka ewen te inyewut setia melalus perintah tala. Palimping kalambi je imeteng hong penang silan sambil tuh. Tuntang lingkau ije bara upak atau tali ije panjang. Rima te uka inyewut berasih. Ewen mahapan talu jite supaya inyewut ulu berasih. Kare gawin ewen iawi uka berlaku tampayah intu uluh. Ayat 5 atun hete insanan akan itah. Ewen rajin munduk intu eka iji membatang. Amun umbak pesta
tuntang intu eka hormat huang sakula agama. Ewen rajin taben uluh intu pakan tuntang rajin inggare uluh rabi. Wong ayat jahawen sampai ayat ujuk. Ewen hasalanja mempetama mare papahari. Kare gawi bahalap jatun ewen melalus. Dan hendak labih tarang akan itah hindai pahari. Tahiyu uluh tamat surat tuntang uluh parisi itu tahu itah membaca sampai ayat 30 jahawen. Bara enas tu imperahan akan itah ampin tabiat kalunen ije marisang bara hatala. Tabiat ije dia bahalap inyahukan. Aluh kilen ampi ewen menyahukan tabiat ewen te. Hatala mangatawan pahari. Ewen pintar majar uluh. Tapi ampin hadat ewen dia bahalap. Tuhan Yesus menyewut uluh tamat surat tuntang uluh parisi te haliau. Narai rima aja haliau te pahari. Amun huang bahasa Indonesia na munafik. Munafik te bermuka dua opahari. Dan uluh tamat surat tuntang uluh parisi te kuan Tuhan Yesus ewen te mengunci kerajaan sorga intu baun uluh. Nah tuh hampi hadat ewen ije dia bahalap te pahari. Hong ayat 13. Dan ewen mamparohot mampalepah human balu. Menyaketa sembayang panjang akka. Hong ayat 14. Manantiring uluh tame agaman ewen tapi menampak uluh te bagin naraka. Hong ayat 15. Pamimpin iji babute. Hong ayat jahawen belas. Ewen basumpah akan bagin kehendak ewen kabuat. Tuhan Yesus menyewut uluh tamat surat tuntang uluh parisi te uluh humong tuntang babute. Bara ayat jahawen belas sampai ayat 30 jahawen itah tahu menampayah membaca au kutak Tuhan Yesus menyewut ewen te uluh humong tuntang babute. Payah ketun uluh pamagah ije babute. Ong ayat 17. Oh uluh humung tuntang babute. Tuh hayat jalatian walas. Oh uluh humung tuntang babute. Paharihan dia je kasintan Tuhan amun ita berima. Ije nyampai Tuhan Yesus tuh. Paham banyihi Tuhan Yesus tuh pahari. Awite nas jetuh mengerendeng itah urasa. Yesus mempingat itah samandiai pahari. Ela menumun tiruk ije dia bahalap te. Labih-labih tiruk itung ije haliau atawa munafik kelakuan bahasa Indonesia. Haliau atau munafik te pura-pura percaya, pura-pura setia. Tapi huang ate ya puna dia hakun. Iye mansanan taluh ije bahalap tapi huang talu gawi dia bahalap. Nah pahari samandiai buah itah halajur berlaku dua dengan hatala. Uka itah elak kilau uluh tamat surat tuntang uluh parisi ije haliau tu pahari. Kele itah menyarah harap itah dengan hatala. Uka hatala menengak kapintar tuntang keharati akan itah. Memimpin kare tiruk itung itah. Uka tiruk itung itah.
hidup itu iji bahalap. Kelau iji ing kahandak awi hatala. Iji kedua bara nas itah tu pahari. Keleh belum mikeh hatala. Tu bara ayat hanya sampai ayat 2 balas. Bara ayat tu Yesus mempingat murid tuntang itah saman diai. Karena gurun ketun tikas ije iete Kristus. Maka ketun handiai uras hampa hari. Karena Bapak ketun tikas ije iete ije huang sorga. Karena ije puna pamagah ketun iete Kristus. Pamagah terima pahari pemimpin. Nah bara nas tu kia mempingat ita bahwa keleh ita belum mikeh hatala. Awi narai hatala bewe huang Tuhan Yesus Kristus ije gurun ita. Ije katutua. Dan ita dengan ungkup ita tuh hampa hari huang Tuhan. Awi te keleh ita halajur hinje hasinta sama arep itah dengan ungkup jeatun hong eka itah. Pahari handiai Tuhan Yesus mempingat itah kea uka halajur percaya tuntang baketep dengan Tuhan. Uluh Parisi tuntang uluh tamat surat puna dia belum mikeh hatala. Baju pakaian ewen mahapan topeng keagamaan. Ewen pemimpin atau pamagah akan uluh Yahudi. Tapi hadat ewen dia bahalap. Maka te kuan Yesus hong ayat 20 uju payah ketun uluh tamat surat uluh Parisi haliau. Karena ketun kilau kubur ije basapu baputi. Ije ampin ruar tutuk bahalap. Tapi intu huang jete kuntep tulang uluh matei. Kuntep ampin karam taluh. Pahari handia je eka sintan Tuhan. Kalute ampi paribahasa uluh tamat surat tuntang uluh Parisi te. Tampayah hai bahalap baju pakaian ewen bahalap. Ewen pintar majar uluh tapi hadat ewen dia bahalap. Jite je imparahan akan itah bahwa uluh Parisi tuntang uluh tamat surat te dia belum mikeh hatala. Pahari handia je eka sintan Tuhan hajamban nas tu kayak mempingat itah keleh itah belum rantep dengan Tuhan. Belajar belum mikeh hatala. Keleh dengan karandah atei. Mengkak hadat. Ije dia bahalap. Awi Tuhan masih dengan itah. Hatala mangatawan ampin pambelum itah. Karek ketapas kakurang tentang pambelum itah. Hatala huang Tuhan itah Yesus Kristus uras mengetahuan pahari samandiai. Subtema itah bulan November tuh. Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Rima barahuma seruk itah eka manampara manawur. Binyi-binyi au hatala. Huma seruk akan badehen. Amun muhat hung eka ije badehen. Ita percaya dengan pandohop hatala. Iman ita halajur muhat wang Yesus. Iharagapan wang iye. Dehe-dehen huang kapercaya. Dahang-dahanga huang iye. Hayak menyewut
terima kasih. Bayak belum mikeh hatala bewe ita tahu muhat tuntang memuak menjadi tara hormat akan aran Tuhan ije berhasil. Subtema jitu mempingat itah kayak pahari. Keleh itah menaur binyi au hatala manampara barahuma seruk itah. Awi barahuma seruk itah kayak hadat ije bahalap iajar awi indu bapak itah selaku ulu bakas majar anak jarian itah. Apabila itah menampara barahuma seruk itah percaya anak jarian itah menjadi uluh ije bahalap kayak karehadata. Tapi itah tetap berlaku pandohop dengan hatala. Awi dengan kekuatan itah kabuat itah dia ulih pari. Hatala bewe je akan menengak kekuatan akan itah melalus talu ije bahalap je kelau ing kehendak Tuhan wang pambelum itah. Tuhan memberkat itah samandiai. Amin. Ungkup samandia je kasintan Tuhan kele ita sama-sama memperanda harap ita menyampai laku dua nita. Ita berlaku dua. Apang ike huang Tuhan Yesus Kristus. Ike menerima kasih tagal ketika ije inenga makan ike. Ike jadi mahining tuntang mangumang barau ayum ije berasih. Haga ike halajur o apang. Ike halajur batahan dengan bewe. Kele asim halajur mahasur hung pambelum ike. Dohop ike uka menjadi pemberita asim akan sesama arep ike. Uka bara pambelum ike. Sesama arep ike tahu mengkemek berkat tuntang sintam kea. Kele pambelum ike baguna menumun kehendak ayum. Au ayum mempingat uka ike elak kilau uluh tamat surat. Tuntang elak kilau uluh parisi jahaliau. Jedia belu menumun au hatala. Jemenamam arep pakabuat. Tuhan dohop ike. Uka menjadi bagin ungkup ayum. Ije mahining au ayum. Tuntang mahaga huang pambelum ike samandiai. Ike berlaku dua. Akan ungkup GKE langkai. Tuntang akan ungkup samandiai iji umbak sembayang dengan ike andau tuh. Ike berlaku berkat bara Tuhan. Uka mahaga ike uras. Anak menantu esu tuntang pahari ike samandiai iji atun hung kakare eka. Ulu bakas ike iji huang kabakasa. Hung huma tuntang hung lewun ewen. Pahari ije huang kahanjak, tagal andau inakan, tuntang andau pengawin. Pahari ike ije haban, pahari ike ije atun huang penjara. Kare balu nule buyu Tuhan mempahayak memberkat ike samandiai. Ike berlaku karigas tuntang kaabas bara Tuhan. Hung wayah pandemi jalatien walas tuh. Keleh pambelum ike halajur rantep dengan Tuhan. Ike menerima kasih tagal berkat Tuhan hajamban karegawi ije ilalus tuntang ingilak awim. Ngalindung ike barak tiruk itung ije dia bahalap. Ike berlaku dua akan bangsa tuntang negara ike Indonesia. Ike menerima kasih tagal ratusan suku tuntang kare budaya.
menambah penatau budaya Ike Indonesia. Ike berlaku berkat akan pemaju bangsa tuntang negara Ike. Uka pembelung bermasyarakat tuntang beragama. Ike berlaku berkat kia hasinta sama arep kilau je iajar Tuhan. Batukei menggauk kasanang. Rakat ngejau bara Ike karek kelahi ke jama. Ije tahu mempelemu kehanjak kahinjen ate Ike. Dohop Ike tahu sama-sama mereka agama beken. Tuntang belum melalus ajar bara iman. Tuhan memberkat bangsa tuntang negara Ike Indonesia. Ike berlaku dua akan pemerintah Ike Indonesia. Uka ewen tahu melalus gawi dengan bahalap. Keleh Tuhan menengak kapintar tuntang kaharati. Uka keputusan tuntang kebijakan ije induan. Punak jete je tutuk bujur tuntang tepat. Tahu mempamaju ulu are. Kalute kea akan kakare petugas kesehatan. Tahu melalus gawi melayan masyarakat dengan kehanjak ate. Tatap aman berigas. Ike percaya Tuhan Yesus melalus ije bahalap akan Ike. Tuntang majar Ike setia dengan Tuhan. Semoga virus corona gulung buhau bara lewen Ike. Tuntang hong dunia tuh. Ike berlaku dua kia akan pemimpin gerejan Ike. Majelis Sinode GKE, Majelis Resot GKE, Majelis Jemaat GKE. Tuntang ungkup Tuhan. Rewar-rewar Tuhan. Hong kakare eka je melalus gawin Tuhan. Tuhan mahaga Ike uras. Ike berlaku dua kilau iji jadi iajar Tuhan akan Ike. Apang Ike huang sorga aram buah imprasi. Keleh kerajaan dumah kehendakmu menjadi kilau huang sorga kakai kia unjun petak. Tengah talukina nakan Ike umbet huang andau tuh. Tuntang ampun karek kesalahan Ike. Kilau Ike kia jadi mampun ulu iji salah dengan Ike. Elak menamean Ike huang tingkes tapi liwus Ike barak talu iji papa. Karena ayum atun kerajaan tuntang kuasa kahai palus katetahi. Amin. Nas akan menyarah perapah induan bara 2 Korintus pasal jeleten ayat 7 je kelutuha auha. Tapi keleh kini biti tumun puna katukas hati. Ela dengan kenyasal, ela basa ije hajajuan. Karena ulo ije rajin menengak ingilak hatala. Itah berlaku dua. Tuhan Yesus, Ike menerima kasih tagal berkat tuntang sintam harajur mempahayak. Mahaga pembelum Ike semandiai. Hong ketika tuh Ike hendak menengah perapah Ike akan menduhuk pelayanan je ilalus menjelis jemaat Ike langkai. Kele Tuhan memberkat perapah je inenga Ike anda tuh dengan kehanjak atei. Pangaran Tuhan Yesus Ike berlaku doa. Amin. Sambil kita menyarah perapah, ungkup menarah tala beranyanyin ungkup nomor 218 B, ayat 3 tentang ayat 2. Yesus aku tuh menyarah. Yesus aku tuh menyerah, takkan hapus
irawe mendeng itah hayak mengaku kepercayaan itah uluh Kristen hapan ate tuntang nyame itah kalutuh. Aku percaya huang hatala Bapa ije jatun tikas kuasa, ije jari menjapak langit tuntang petak. Aku percaya huang Yesus Kristus anak hatala ije tunggal Tuhan itah. Ije jari inakan Maria bujang salia awi kuasan roh berasih. Ije jari inga pehe hong zaman Pontius Pilatus. Ilantak intu kayu sempelaki. Matei ingubur muhun akan eka kareliau. Andau telu jari misik tinai bara marak uluh matei. Mandai akan sorga. Munduk hilagan tahun hatala Bapa ije jatun tikas kuasa. Bara hete iye kare haluli uka mariksa. Tuntang mamaleh. Uluh belum uluh matei tumun gawi. Aku percaya atun ije jalahan ain Kristus ije berasih. Iye te kare ungkup ulu berasih ije ihanjean roh. Aku percaya ampun dosa. Kamisik bereng ulu matei tuntang pambelum ije katatahi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keleh terima berkat Tuhan. Keleh Tuhan memberkat ikau tuntang mengalindung ikau. Keleh Tuhan menyengkuwung bau tambuan ikau tuntang masih ikau. Keleh Tuhan menggatang bau hunjun ikau. Hayak menengak kasanang akam. Amin, amin, amin. Sembayang itah jadi hapus. Selamat andau minggu. Tuhan memberkat itah. Shalom. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love PKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love PKE, itulah rumah